أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صفيه من خلقه وخليله، وعلى آله نجوم المهتدين والرجوم المعتدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبيا ملوان با الصوتي كزيبيا بلاد دي ميشيون والسراء كداده دازا صورو كبان ويني إدي سنكي بوتا دكا زولي سندا دكا واغبير دي دار كازانده إكازي سندا الصورو كواني إلا داو مبانزان الصونة بلبو ورو دازلو صوصي دا لافيا نادي ومبرزل دا نادي يرى دا نادي البركة بتلاتين دو عند محمد صلى الله عليه وسلم وينيمو الصورك بنوا غداي إدالي توادا كدري يكدرني مالوان دا تشيرندتنا دكا بدكيوا غدا كدري ركي الصوو بوي باك بيتري الصورك بني إلا دا غافرة إنا دي صحابوا نادي كوبري ومرم باقي غينيا زولاسي بچele siriyalanda kabajem bege bitige bechele wombaran pata bo ko jole sode tom ya ande sinje bo bon jole tena esuru ko boni ela da siriya e soni de ko nyomene no vitu do law ba kin bo miya tom ya be nyantila alo miya gbo miya be nyayi gbe mi ja wole bele da be mission jia gba mi da pe na mi be nyawele toji mi da pe na mawu ke wumi e soza me be fomi egbe nene ma wo be dowo na ewo won ame yi o be jure be o yo la fun nya chami le wa do me mi awe fun egbe ya ame o juro ma wo be o ma fun wa o kpla me do ibe ne glago ma o ne ponu zizi na o ame o juro ma wo be o la fun voilà me sema no wa siwa ame ge do le konji wa mi awo mawu fomi eye mi gbale la mesemi mi da pe na mawu eye mi bi be ebe ya yarane no gba pele mi abe ngono la Muhammad sallallahu alaihi wasallam ame yi ma un to chela modumi eye be so mi abe subo ya do asimene ke be va ame yo ku odo o chan o le abe kekeli nene le ame yi o wo o khokhose odomi eya me o gbebo ma hohosia o mcha ha gba pele o ma o ni yira me sia me no vinye o to de la o le islam me ma o ni nami islam be nyanya eye be la nami hoseke ni mi la mo domia mi ani hose to ni mi le mi de kanto chan mi ani hose to ma o ne wo mi nene mo go bia malwamba e so de désira sinyere de ke jawo na ngumi de ke jawo roze ngude de ze sese ke bisira na blake na berake jawo ko bombonge abedala arezima nouveau do abadane tada dane bodo to radio bo le sese bane da dane jamo be de ke da do roga me jo e so we ni wa dada mal wondi de ko bire e so we ni do zole ina burozige ele de tongo do zole bele bi yel nagu mo bang mati so de to no do zole we ngu subhanallah e rude girma fa se so de tom e so ruk bone ene de ko nyamene bobodi de dal fa ko boni
ودي سفيان الثوري بابادي سوق با يا ذكري يا ذكر وينك واقلنا إن وضاسي أفضل الذكر وهو الذكر في الصلاة يسيرو توزي الصورة أي أفضل التلاوة عفوا يس أفضل التلاوة تلاوة في الصلاة يسي بطوسي روح على القرآن mvuluki yangale do nge suwenke ke gelnaga ero kala qur'an de ka weso sedda mana ro sena qur'ani so wangale qur'ani de ka weso sedda wedena ngese belebu woroge ero kala qur'ani de ka eveso sedda jamotna tilenda to na ro kala qur'ani weso sedda kala ke gelna kala tuwenti te gelna mbele silade lu kara qur'ani kabide ke we so sede da nyaba jorna mbam vul qur'ani nyangale akwa nyako joda ga nyaba jorna nang bokke kale kelero ke gele silade mele tuzu dena ingalfa wedi safyanu thawri sisi tuzu dena inga zikiri ero tozi soroze ero de tozi soroze jamo begel wala mene nyojo nyan ne so de to nyon dozi roze jamo witite gele namele esuru boni edu dabile bide yuma lota no vitulu law ne bedo fida gbele ke zamme amegiro le obe fike o le radio gbo o hu radio islamique dadi nyake o ja sew menye lotobe nomba o ja yo menye bolu popo o ja sew munye nyade pe o ja sew nu kentio be o le o wazi bele da be mission radio islamique ji on ne po sémission on po dan lo ma on yirami menye mia on timile no ni mile no radio gbodo ma on timile no funado do ma obe nya mile gbo eye ne onye ma obe kluvi no lo no vi obe be lo ma unti alo be le gbo ma on be nya nti o ledoa subhanallah ko ya yira le ma ogbo mbo ko ya yira le ma ogbo elavado hondron gbe ya wala po doki o le amodo domia wala globe nu kem leji le fiu ko lo alfa wa lo dende taw o lo be o le glama o benya ni ma o lo hon drogbe ya no cha o zomo jojojia o ko mi ano tepe ke o nto ma bu susubo la no funu do be ma o benya enya ke wunya kinkela nyin gbaji won amede pe mele o la so benya aso so gba pele ma o benya no soma wo benya DTP dia agbeto benya me no na funu no globe ma wo gbola oyo ma globe eto gbinye globe leke o alo ma manya globe leke o alo no globe ma wo benya de agbeto benya me gba pona tepe le tepe won ma woni yirami obi mi aba le fa gan ko yo ne be Sufyan Thawri obi sebe Qur'ani kebe henhele wu wala no ahome wala hen Qur'an alo nejuro wa wala van no ni wala no hel Qur'an eyewuwa alo wala no gbedo da me wala no hel Qur'an ya bal fa Sufyan Thawri be Qur'an ke agbeto musulman alo islam to la no ela hel vo ela no gbedo da me eyewu Qur'an hel o kenke nafula wala home obi nafula ngome wo me wala no hel Qur'an wala hel sura ebe Qur'an wa ko jangle lobe nafula be wo me Qur'an ha be gu hele wu efegun no no nyile ke be yam do la hule aya de wol Qur'an mi alo sura de wol Qur'an mi Qur'an ha be gu hele ko o jangle enya ha gbanye efegun ke ngboye azikir agbetola no nyile ke ano do nkuma uta wala no se wazi subhanallah agbeto be agbe amati nyon ni o chomdo alfa ke o hoji sew o le se be wazi o ejebe olanya ame ibe wazi o le sia el tiva me be alfa o kenkin be wazi ame fa ko nyabe o le mo jojojia o be wazi be sisia anyona no se be o be wazi ela no pe hosina vano gba chawa do me alfa de o gba le se o gba le po hosi gba pele be wazi wowa e ran gba wu
no va kpo ekluvi alo islam to ele kwa mesena wazi wa babane dobe wazi enye agbe to be khosebe enduru nom le se wazi wa ejiola ku ejioma gbanya nyatepio nyi ame aso ya va ola gbe alo yia alo nyatepe won ko gbla yia na mi acha tova eso tova ebe nyatepe won yia o ma gbanya tepe ko la totu vano le se wazi de ma wa do kekeli le jimena eye okekeli wa ela no fi onu mo jojo eye o ma bu mo ma on evi miano biele mo go bia malo wamba malo won to mo na ejo ida ne wazu e so de tom abogo na tele basido bevena se majaja wo dos do sinjaja de tom folo abogo na so de tom basi bevena se menizo wazin tos do ai abogo na so de tom bevena se madawalo kaza yamede limamu kaza yamede shu kaza ai abodo si so de tom lele banze so de tonna e so de tonga badaze na teren biele nyoma lu woni de ziru anya jarin yandinya ni wazu nyeda lafiya mele buto bozu nyoma lu woni nyona nyede malu wonde tinte da nyabanye vena alfawa ne berede wazu nyanne yamo modo to salfawa ringa kama nyo do salfawa ringa anyo vura da bata senya dalam la qur'an wodo anyo vura da bata asenya dalam bi bozu yu alfawa ne ber nyede zebede akida nyede za alfawa ban sisi ballan wazu na baya vogolodi aljanna ne bawo ga bawulenya kama ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamo weberi uzaifa sisi bungom betalan na zamanu watanana du'atu ala abwabi jahannama esbillizi alfawa nabere abaya wa kubombonde tandine fiyande abi mo lawanwa hey abi mo arzikuwe lo fiyanna deze fiyanzi amma bayyara na bideke ali janna ga bende nara ni minida wurozi bovobo wembe zalim wumbi bidamu wa bitakazona e wawe dambizi lina e dambizi feri rasu wumbi bida e wablana ya yasu wenki doke na kiga moedelena e dambizi feri rasu ra koponana na yele ra fui de ko mona ra won vindi jana manda jamo be deza man ga dadalo yele mo go mal won charnya de nyodom ba yu alfa we ni nye dezi ya alfa wa won banye dezuwe isira banado beden matar bannari da bendena aljanna ne bawo dage de kanjarin ya dungu bla bidera ali ba do be gombe tala zamana kirga alfa ku dungun yoyu e ge sunnado e daki da chakazo nyan ne de wazu kabin da sinya so zir mu gobu yoyu alafiya amanya joble indan ne so de tum asenyi wombire wa bisijifa anyi wombire wa bisijifa de zimbele de sun woro mu gobu mal wonni ba wenti ga bogo ne nyanya moge abogo na ra ngmati gele des ya tinaga tovonunge ache no wogo na tina siya tinaga tovonum to nyo wembire cho ya dam lendam banne lilli singbina mugogo ndana lilli singbina abe gombe la bela nyanna sku juni ne tallam e suru poni ene de ko nyamene jamo tire de bele de mission wogo na da la kar na kere ngodo do se bele dage aside yili isoleda doyudi da hazid nasese dede chawreda maluwa magadang matana jamo maluwa mede chawreda devena himma mana himma wado ala mirban kida bilada da fa qawadu naru wirinda se ala qadari ahli azmi tati al azaimu وتاتي على قدر الكرام مكارم وتعزم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظم عظائم الفاو بيرين ده سسي ومبونا همنا عسيوم ببنجاد بنا بلا همة ده تمرر ومبونا همة بفلاز بنجاد بوزولي ببسنا بورو بوزولي وم بيبي دابوانا بلا إزا بوزولي وم بيبوا بيبوا بدانا بفوز جامونا إسبلا بديرا رنقبتا أسيبا ديتما نبدي نيوا أسيبي ليزا بفوزيرا إنغا لفاس السي بلا دوغانيا نارا وابسي راغيري مما بدكي بافيني بودو
wombi bo himma banjade wombi ballam bena be bisigirma kundana burosge be vi girma sinji wallahi summa billahi alaikum mugo biya radio islamique o sira bele da de mi émission o sira ba weni ga nyana wa besna buru sinje telene mbozai awe gezi ne banu wenti wa ga nunga wa bisu wombi wa besna awe be na tirike ali de ge wana den di sifa atli ge den di sifa yamo baba ozukozo eruna rufa ya da la doro zinyanna bayya de ide sinji mana bang bale de ide alheri da anyo bogo nyojo na gese kezinya subhanallah anya na de tarikh nyanna suwa ganu wahala wa dabata ama dawe idele edolotonu edabesu boro bila alfasa sabaru wen nganya na geru girman ni sinji kada satu wenki se kazale won bibi da wana ga wege zelna himma e kebe ksel e kava bela bide kinde girma nga bibi se girma sinji medal fana rasase anya la ro ko joga wodonya se sobodi nkoto se bedel zebele mangma to na wane wande lede e soga bodo se sobodi nan dos bedel zebele nke sebele nyondo nge sami sununta ga wazolenya erawe penada eroma do won vinu wondum ina ge na de yale ase mate sa me gbade mangmer na buru yodo nyanguru nyama yambo se nyangmere dozu mbi da nyona fa bigirima erona loro won jow suba bozina sa to moyud sa ko na kermamu buktolu susuwe nyamu lorege dozu wombi yodo kene bena dozu mbi bo nyandana biyele wombi irose dozu bi wombi bo wedana bele bi yele ku yu girma won kisi yu kana ngal fasa se watu uzamu fi aini sagiri sagairuha esiru ba weni ge doke na bi jo chukoyo e joke na bige kumubi awo dozu bi eso we yeli ge ba weni be na bododo yo bi de girma Allahu akbar chukoyo nka bu ejona wo dozu bi enyoze bi na ba weni wonna chukoyo bi na bu wona girma ge ngal fasu wa tasdiru fi ayn al-azmi adaimu esinyanna ruge doke na bi do e doke na bi gi ama e dodozu bi na jamo bi na bi de bi gi bi ngmeze ge raza jo ina ga nyongo nna rubi dodo ba bi do توجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنه خشب مسندة قرآن سيران بروح بيدو راغانيا بين ما شاء الله أما وفلونو سبحان الله اسكدين بين دابورو نبور فتونو ده أما نارو نار بيغيرو كمو كاو دغه أبي موراتا يالا نبورو أما وودوزي دي چورنا jamo de do dobla walle bile ege go wodo erajo jo rugirman ne gebe e soruk boni e tasda mal wonde no vitu do law e gbe mi bele da be mission e jak plomi de e moto head di mi ma globe enya yomi wole isle bele da be mission va ya menye enya gbati o voix e ke mi jak gbe ya e changba wu eyenyebe mi va ko mi islam towa mingba sona mingba nana enu yemi wona mimnene enu pen mimnene penpen o be ne le ndemia ola no gbojo o maji enu egbawo enu yeme ole eyemi aba alfa le globe ala qadri ahli al-azmi tati azaimu o be no po amede tro zundegbea kebeja toji mblevio no kwa mere zumini siregbe ye gbono la bi esebe le ko wo ne kasi na wa subhanallah o la ko be chanpefu wo ngbojo o ma kwa mere gbe la zunde voa e kebe tonu aja e blevi ke ngbo e be zun ke be zu aje o ma pone ne nya ba le fa wota abglobe otati ala qadri kirami makarim ebe no gbeno ya megbo obo la audience king bo la kwe obi be belevi ya am belevi ode enu ye na king bo be va do funua
ndalo mblevio entonya be edokim lewa ne nyinto nyimna edonwa penpenwa makpon kebele jiu njakpon kebele jiu nyaba le fabo ta'zamu fi ayni sagiri sagairuha ebe no le disa ola kwa mo le tepedia ola kwa memenya me gande pebenyo nkoko nkpola meu tamnyo devie benye voa ke ntonya enu yebele jia eyebele benea maula kpolo de tepedere amesia mele kpo ebe nya me gan voa devie benye nkpola meu nkoko maubenu onai wala be do afide wala kpo mela kpola mela lulu ke la koko amola kpo be amelolo nene voilà mogbo mesu nuke mpesu takpa chuchube avala nkentio Qur'an globe amerolia no powa ola bube ya megbati oni vane be ponu po ola bube ameya ya enugbalo beyin nena gbe amerolia enti no vinye ejibe miawavu eye mianto mianya nu yemi lejia eye mi ngba gbojo ma woni vi mianu biele mo go bi malo womba de defa wi sinjena sidi chelta ma de la karwaage de kaze besana la kare duri tilese wa tilka al ayyamu nudawiluha bayna an-nas jamo so de materege e sidi de wombi e chobelena e so si mwenge ye belege mu de yo malota wenge we yele wombi kede ra ko jona be de ke belege do jo sinye jamo ezoki yakuda boz ko na delide ela suruba so boze enyin ga bayya wa mala sinyi inga bayya so na sinyi ba kusuko bona ba na nduliya akubona we ve bolanda sinyi be versi bayya so na bosi ya mili wonna sa ayla do na kirga ba lazama wonna da kala do kam jamo bele bida ga do sinyi mas bele bida ga bowe bele bida ga do wa belena buto bozi nyamal wonna ba sa tinkin nya be na ye bebe Allah sin yawa arafu badaha ba wada ganyo bo sun zo sato babo yuma mangbare babo yuma gardien babo yuma do ngbalga ndam balle bada nyo do banzo ta jamole da dal namle bikala ba satin ki lelle be dazana enaga da malo mo do mbode den vede dama de kalelle era wombo de bocho budozu wa budozu bogobi budozu malo wonde na bada na da namu jamo sin rede fa we malew be joko nyom abu joko nyom esoro bone ene de ko nyomene bi la fa be da si la yusalu ila shay'in abadan esiru ba nyi nga nyojo wombi nyanja de benando yube abadan ndamba yube illa min babil ilmi wal irada isfa senya jakpinde dinde de tele nyaja tele bitin na mo yutamo nyabanyo na tamos billam jamo kelege de veti damal wo mus nyede fe na tamo billam jamo mal won wanguru ba wada ga se so we veti billam bado wa jatele wonaki evena ba nyine da se mo de mala billa de ka posolo de bevei inga na fasis wal iradatu wal bab isiru de tamo won kase duke na himma won kise kona jamo dan won kase katolei won bi wanja da nambele wal ilmu miftah de katili wenku wa jabele bide wombi wanja de bena e de safe mele jamo nyona safe ga dawo no fay nyandulule angu nyona dawo anyona safe do ga dawo no fay ya dulle fay anyona dawo no safe fay bidallam anyona safe dawo no fay bidallam belene bannu doge jamo wombi de vetina mele be bo sinya na malo wamba bisan la kare bateli wonki daga kege amfani malo wamba obeda ala kuta de farande ga dawo no we soja ti de farandiga do no we albu kom betela sinye la magafara albu dina politique da do na malwamba bede do ba chabe je tele economy enyin ga ballan na lide wanne aro yubiye no le nga wallan na kebisi mana e bisi na ya al abisi lide budo de kabege halale ne bawo bi bos malwamba tele do bele do banana dande yedona adina ga jamo wa na tirwa abisi na burka ba funzu kede doke de na bandin irada yira bengeri na wage inga balaba ga bis bachatli
ba jatli nanga bon ba chat ma ana do ma do doblena ya fanni watana ba wanki ba chabi de tili jamo sinje ba da ya bayira bundu ga ba ya bayira ba lega bojo bongo ga ba ya wes bokone gile malwon ba sallallahu kare tele na himma tele na tamo bela be mezuko be mawe be marede chawre inge alfa o werinda sese bujo kunyonna dada batasinje damalu wamba ese damalu wamba dada batana aro waje yuchukoyo eleja wendi wo vo jamole de tamore ngamle الفاسس من الأجب أن بعض الناس همتهم لقمة يصد بها جوعته إذا سنجرا ده همة دامل وانبا دبتنا إرو ده همة وانجنغا كسانا ده جده أواجه لصفو متن دوزي أواجه متن دوزي تنغا بجنب سا ده بجنب ته باغانا وانزن يوس تتناله باغانا وحالا دا تتناله إنغا سبلنا ملوان دي ده بيزا بدناله إلينيا سيلي بعد أنا متن دوزي وبيده بسم الله دوبو الفاسد بتبلغ ملوان با إنغا سبدنا بدو شربة تذهب زماءه كأننا لنجلا زوله أبي موسى ده فريج ده سلو واندين دكا غازن دو ونا با نيوكو نيوبو ومبكا نيانجا دو ده فريج ده جامو بجامو دولة با بونغو اس مالوان با ونانو وينا شي مالوان با نو إلا با فينا تلا إلا ويلا زوان نيونا ده يالا بي ده دوبو إنغا لفاس ولباس يواري سوءاته اسبلا دوغه eba yubanyare shadawate ga ede tiruwar da a wani do weni alizisu bagana wani bo zute danai bagana wan binitum bolo bedanai jama tati danale o alfas wala sin da la kar sisi malwan bada bata tembe bicheze bonu bonu jo malwan bada bata bala jambe de lumaze na bajambe de tamo na bede himma bijanga bezana bala bonu bonu jo bede mbembolini bila la meru ada bata wondu duda mazala meru ada bata wondu duda o malwa mane berege kamo worozi dada mazi de mbembol ni sisi dani ma do na chere de biye wa goro nyin ga bumbo zo bele so bocho ai dani ma do na hey bobi zi don de do nyin ga bumbo zo da malwa mbasirla na chiroro wahala kasa da do wona de fela wahala ken koroze alfas da bata tamazina da jande de tamasna medi movo ma venu modo abi jamete e soru pon ene de ko nyamele e no vito do law nyaba alfa le gbona mi be le gbebe ga popo me no le jinde odo la do no amevi banto anu ko le jia odo la sro enu o le jia nu ko le ji o la ji ebe nu nyanya o ma tenye chauffeur va ma kpela leke ko kuna hu o ma tenye docteur va ma kpela o ma tenye alpha va ma icho makaranta o ma tenye ministre o mu isuku njajo alpha be nu gbanto ayenye nu nyanya enu vego ade eyela nyebere e wontoa nu kento legio nu ke ojibo lanyo nu ke ojibo lanyo dobe enu ko ji onto jibo la nyia eyenyo hoturu vo enu nyanya ko le jajia eyenyo ke nyi safia enu ame voye le zo ne hoturu le ne safu le wa mate de hwame e hwame nene ke ne safi de hoturu lo mate de hwame nene wa me vio le zo dodu wa mi ko ke egbebe ga popo me mi islam towa mi gbona ngogbo e ya alfa gbona mi be amogere le mi adome ne bekpo akume gba pele de chila home kwa hivyo amekoto chi do amke ne huebe friji ne kwa be enuke jus ku to le be la tenu ko po me hivyo mba bia na do kisebe muhammadu kelefi alo usena kelefu no nuko oduke ngole ole dalo mbia na do kisene ne
ba me do wane be to shada ku to be le tiroir won me ko tiroir mene ko ku gan to ku to wa alo ijabo le homene amba buna susube amedo la hajine o yo leji popeli ni to chan la tono la do am le po ne islam to be susule nene ha islam to ma te ngogbo eji be ka popo me ari mia musulman lo mia islam to mia bia do ki sebe e nu ke me mia mi le gbe le ke me mia viole jave no so mu je be mia pe fu egbe ya mia vi o chan la gba pe fu so ne le nene ha mi va onde pe la yin gbaji ore le pomde me le pali me le fia e fu ke mi ato pe ke ngbo e ma 40 ya nonya egbe mi ma gba pe fu won to gbere enu bu mi aji ni mi avi over enu bu ojawo mbe enu bu ojawo oyo mu de suko bo ja yin ministre ngo jawo obe no ima 40 ogbo ojubo la zo alfa ojawo ele gbogbo me ya nja fe mo enu ko ojubo la nya odo la planu eyede ola so onto la gbona do ki obe enu ye mle jam ndola kwe tepe ke mle yam dola dofunu ngba ma on est venu à nous mugobe malwamba bele da émission ou sira la baru agone c'est ijtama'a Abdullah nana de talannana to wonti daga mata dona jabo tallara mamaci na tikala mamaci ciko da ke zai rane na sinje kana me dalallo mala doda min gilim ya akrada biya ba ya wes bonwa na jamo malu biyage maz bonwa abawadna jabo malu biyage malu biya lewa to badena wole bamba tingana bando ba wesi bala wombi ba gana wala ga bogo bambona na ya do malu wamba de biya na bona terega bi mona da kif nyaluru nyobu ege bone bi jambo wole suweni jowo bo wallant marbelana ela wa gali ubudi yamble wo bona de dole de zimble jamo nya dalul male waran patas ba yawo bonwa ba wadana malu biyege malla do biya malo biyasi mazbiyasi sibetez bilama machina dede biya malu biya mandawa ba wadana na bitake malu wamba joga bo ballantama bede da bata kafiru wa joge beze so Allahu aalam boyu beze so be gana so jabo belana eso wa gala litana daga bege dezina ge mazudoga bege dezina oko de wala ko de karramna bani adam da reve beda eso so mo do zan de ba dan de biya da reve beda jamo be bozo be sala kare be kala ba sa ti wenki abawo mo na ko do damal wamba abawo mo na ko da be bozo de chezina jamo bila buoro jamo e be sala kare batabem badi bab sala kare batabem de chowrada aruwo bo kwade ikbaza tamarak balam ati lega ya aka finta ga ya ma songa ya awe gbade bezi abogo ni toko yo mudo kwade nyar toko ya diye ye kwade tobechele alfa ya ga ma so wan bezi go kwade etare dandeli be kejele sampuwa aga ka finta adan wo luru e kwade bo ka be kejele sampuwa tobede ela ka de guti be vet mero rozi zole mudo e cheze de patron ay ele la carda beve zole si chezi de patron ngula carda na arwa zuna birda burda be bozi de la carda si ase malapa al modo me jezme de kuboni age ma son be chambulo no kulaze taru wurana si le patron wongli wanda ba gana de kulaze ba wure dan bezi makulunga abigere ngana ese mudo ge ma son ko ni makulunga na ma yede kulunga do kede be zada be suboro kede boro de be zada kulunga melamle
jamo be fe ko so irada bata wabele naru wombo de bele obo ne matire kwelen wajan tele chuko yo bando abuton wana e chen yele ko bone e da mu firi e den des temere na ko ne trati le de lu ngbi baga na wanyare tuku atazu chuku to atazu wanyare ba nyene ande muhammad sallallahu alaihi wasallam se e so le yumba we ni ase latimere e lada de jakazo in ka kwalan temere mbo lo ne bawo in ka chatili mbo lo ne bawo ga silla lanye de la karda sinyozo le simbizi mezini wo miyan lamna beda yamu mi malo wando wajana dana mala e soru boni yele de jabo no vito do law ne mi trova mi anto mi aba gbe no mi akwa be gbe ga popo no ilu ame alo ya kra nyonu vi o na be bonu wa musulman o subo le wa mi musulman o la kwa subo nyonu vi musulman o kema nyom ya be vion no vi o choma teru odo akpoga aho amedo bonu wa nyom ya vi o dede la ve won bonu be donu be doa no do Niger o le funu no do Nigeria o le funu mi ya vi o nyonu vi o musulman no islam to nyonu vi o wa tori mi anto ke mi le po mi ya vi o de le Georgina mia o yo jivi ye evi o mete ponti o alon po nzunde pe na o bonu ye bezua no vi o midola tro mi agba po ngogbe wuleki ne munyo ke ma un to globe ke ye wo adam bezia ye ne penpen mi o mi le adam bezio do me eye be va zube enu ye mezu dowa funo la pomia ole aji mo ne vi mianu e me gbe no va pomia ba apprenti wa ele ti la ogome ti la be sosro ogome ele maçon ogbo ele enu ke o capitaine o chogbo ele chauffeur o chogbo ne apprenti va peto ogbo ne et les plats d'olo ne va zube était les très glivile les maçons mais les très glia et bon et tous les maintenant patron que beto elle a été très gli on a né 500 quoi je le appelle toi bon et tu as lavé no et cordé mais on a no ebe maçon no yo ebe ne va tout glina wa et gli o elle a jonto va les anya samia que on va appeler to ogboade autant la bususube o la appeler do e do wa do la wo appeler to le ko le yo appeler to be nkoa o chan la yo nko wo appeler to ne mi le ji won no yin musulman no jibe e do yo jawa e la pe de won tonti e la pe de famille yonti e la pe de musulman kenken tia e jebo be susula yin nene ngba va nyi be no tele tre gili ko evo no chawo tele tawu le do bouton ko vo jo la peto ogbo o chawo ve hu atele bo nyeti la no so wu vana wa la tawu ma se gomo munye yemi le jiu nya be prophète sallallahu alaihi wasallam e gbo no mi be ame yin musulman toi e yin ame yin e pla dode ya e la pla do be la be ento e la bi le do mi be e la bi e le do mi neti la be nya ne tawu no wa no so yovo dia ona be amentoto ne capita benya ne wokplo na wa ola bi so me ke okplo na okplo mi ya mi agbo ne maso benya ne tu hona wa ola bi so me maso ke tu hona o kplo mi maso wa gbo enu ke islam leji esi islam leji ka akufia to no le pla do ko ave cérémonie agbojo atasi doa munye ye islam leji o ma on vie mianu mo go yamalo wamba bele da démission we verinda sese jamo bele bu woro nyanna bu wala skuli awo UCPD ge damilo do ngembele awa UBPC ge damini 3e ngembele wombo de mo na chaw to sali yele vese da dala skuli de ndindo e mo dala skuli na mwendi e budo yele subhanallah to abla bede la karo malwamba lotara malwamba tende bolini yesi yele ngono jodana
da tala kina da den dindo subhanallah mo go baba da nyewe zuwa bir nyo wuzulum pa alazimale imbiyalu yele skuli inwele yele skuli nyon tala kina nyendi ndo nambe wende nyalla nga nyendi na mo go baba be wende nyalla daga nyendi na yo nan doza sene bera wala skuli pa blana ela won joga batul climatiseur be vati signature ka wegala wala rodu wanzina million ga be vere nyozo le wahala won kikida nyowona mbuye nyobuye le skuli ko no wendi bideke di ga tom ama nyini ga nyendi woga nyendi maja baba woga nyendi boz yedi so mi nyendi na bija kazo abija kazo bideke fi fin wendi yenge no mondi jamo maluwa malota la karo atintuwe ayele veze jamo rawa dubiye chowa si nyasi nyaban nyangale fatiya yele bele veze nyaba nyasi nyaba nyambezi nyenze so yele bele veze darasalan de chowbasi inaga mai sala da batawoyu bale thanawiya bawun woyu de diplôme biga sokofa ce binin armonto za salir kudun da woyuna yele baba le kado ga budo worozi biya wongo bana mana sa yele feze wonga lega se bala ke de jamo bele be verinwe silega se bala ke de mi de choki lega min lanka se de nyasi mi yuso ke se na ko jamo be de budo bozo malu womba de la karwa chobele jamo bi bozo malu womba ba wo daga be gele khairi malu womba e do banuza beda malu womba e do rana jamo malu wonda wanja na da nan mele wonti malu wonda wanja na da nan mele soro ko ni da ni wombi dan jade bena jamo bele boro nyongo ni na sese daga school de tom erwan bade ya de businya sa ba ma lettre nyambe zingalas aba nganya ida nyanna ngalas yele bele ngonjo da na de defo jamo ba ni tonte ne yo yele ko ni choda na bambe defo nyanya vara nyobu yele ko ni chona meranga fara ebese abona tora yawe awe na be o jole lawnaro meranga yozi min zali karo ko doyom jamo be vekaso yele de pelem dem bembolini wala kama biga chawre kama kede wombira wo gojo na bedeke bele bedaga da jo sinji sinye menga zono jamo la magafara aro wona BPC togo da bo jo da skuli awo wona BPC ba ko etemere bele bo jo da tambal to skuli ba ke anyo ke na ba ke zereze kuna yutimere sinje kana diplôme on ki banda ke benega licence yanzu université la business dozon dase klebel bembem to nganya nya den wa jalla da min nase nyambe zingala lettre se fin ka be sonjo da na de defo bungo mbeta la foto tinga de faranda bombo zi diplôme bada na nyobu jamo bozi rayo gardien wa bongo we bembem dezi ya bembem fadi wana le ronye se bokonya bele be de timara bombo zi nyone BPC ay belege anda balla sukuri bi hiba don monya to eletile dravo bombo bamule ajowa de lona anda la sukuri sinye bodon monya kama ale dan ja kporu abogo bombo zi de patron rosa se bang matukutukuli dan français bala bodon bo to baba nya zibe nyobu wele zi na wangalena e ko ne de fo to anda la kazo nyobu de wahala wanje zi nyo baba nya denge kelega da danja esoro pone ni de kunyamene no vitoro lawo neni va kpo mi akpo be musulman mi adomia e yo la kpo etola yo via e la bi sebe suku ko le dia no hulele tomate hile be mate hile nyawa be wala tingulo nko wa be ba va na ho mi ayagle va na ho me nyiko mi ayasi et voilà beneva yagle va etonyi hulo bebede les gars popo ya me agle da dan tochande e hiasku mbe hiasku o ja so la nyo gardien de nu gardien o la ya no fiase gbo o la bi o sebe diplôme ke la siwo o la nyi chauffeur o la bi o be diplôme ke la siwo o yo be vi o ne tasi suku ne va agle wa e vi o la pe fu e be fu pepe la ki utolo papa o ji vi o be ne pe fu ya aw
obe vione tasi sukune ve asiba pleo asime wala va no bien mi diplôme lo te peke yi amele yeun funu mi le yeun ola va kpobe ola de choume ola kpo de viole chowa etola gbana via be be ne tasi choune ne ola tengi fati abe evo va na home e ko so le dogbeda ila si o esunene eye na be no yi Dar es Salaam be chowa nyɔnu ko xɔ be ba ka wo sugbɔ va teƒe ɖewo le no yia nyɔnu ŋgba sugbɔ ame ko xɔ ba ko mu sugbɔ do be ele tso nene wole esrɔ̃ la bia se be eke le wòle asɔ do gbe ɖa mu la o ŋkpɔkpɔ eke wòle asɔ do gbe ɖa be be fi ko gba le yo be ne ta si nene ke kpɔ eke esɔ le do gbe ɖa ko esu nene evɔ kema mia musulman woa nene mia nɔ wa nja nyɔ de mi gblɔ be mi le edzi nyɔnu ko la nɔ kɔndzi me na mi ne mi va ŋu kɔ musulman be kɔndzi woa mia ŋutɔ mia be nyɔnuwo la kpɔ mia srɔ̃ ko yɔ be viwo ne ta si suku nene be nya ebe ŋkɔ ŋɔŋlɔ ko esua ela te va nɔ funu ma te nɔ funu ne etsa vinye ndevi nye be ne va nɔ ahome alo ne va yi asime ku moa me ke la va nɔ funu mia nɔ kplɔ mia srɔ̃ yi kɔndziwo me ame yiwo nye kafiriwoa wo la no kpɔ mia srɔ̃ gɔme alo nyɔ musuwo la no kpɔ mia srɔ̃ gɔme enyo na mia ŋkpɔ nyɔ ha de o emegbea miabe kpɔ be miabe adinɔnɔ wa alo enu wɔnawo ke mi wɔna enena mi le de ŋgɔgbe o nyɔbia se gbe be le Togoa ministre nene enye musulman o musugbɔ soja nene enye musulman o musugbɔ musulman nene enye tsitsa gangan o musugbɔ nuke le dzɔ do be mia gbɔ le fia eviwo ŋutɔ tsã le keke be wɔ ke ŋgɔ ebe kpɔ baka nkue bia ke tsa kpɔ baka be dzama be kɔnkuru ma zu tsitsa lo ma tɔ nu de ɖuɖu etsa me gba te yi ŋgɔgbe o la kpɔ be musulman be viwo ame ko wo xɔ bac wo gba xɔ licence wo xɔ doctorat wo musugbɔ ame ɖewo ne wo be xɔ baka ne keke be kpe kaka va ɖo funua etsa ela gbɔdzɔ ela va dzi kɔnkuru de wɔ etsa la no ɖu vivi vɔ ne wo va le dzi ame yiwo ɖo doctorat ku tɔwo de me ke wo la kpɔ ame yiwo menye musulman wo la kpɔ le funu musulman ŋgba subɔ le funu nukenti o do be tɔ agblɔ ne be sukuwo be le ye ne wo va se teƒe ɖea esu nene etsa ke be va ɖo funua etsa be su nene mbe tsa be su nene ne mia keke mi le gblɔ be teƒe ke mia viwo ɖo esu nenea enye ke le wɔ wazi le fie nye ma te wɔ wazi o de nye ma te wɔ wazi o ke ntsa ŋdo nya fati akɔ evɔ nye ma gbadza gbagba o de ŋdza nyɔ edzi be miawɔ avu nɔvi nye o mawu ne vie mianu jabɔ de fa we kenke da labaru wagonda sisi اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن زبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك ابن مروان بفناء الكعبة اسرابنا ما يا بي ردنا عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير مصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان اسبيغتي كعبة دي فدمدا فقال له مصعب إنجا مصعب ويفيري بنا برنا سيسي ألا تمنوا ويفيري اسمنا قطع مدن لن تمون كرنا صو مدن جاء تمسنا سري صوجو فقالوا ابدأ أنت إنجا باغنا ويفيري يا مصعب بن زبير نيودانا إنجا مصعب زبير وعمتي سيسي فقال أنا أتمنى بولاية العراق أتزوج بسكينة ابنة حسين
وعائشة بنت طلحة بن عبد الله إنجا مصعب من الزبير استو من متنا بوبي مومن جادي سوجنندو موزو لا اسو يلي مودوكي إيراك دي لادو سيلدي مبو ألوين بايس سكينة بنت حسين مبوي مدس مبو عائشة بنت طلحة بن عبيد الله مبو لدو ولا عائشة إنجا سفنال ذلك jama wojo wezu da na benabere patata mo kana kwala ke pochile sona kadade woyu iraq de kubonde alaba na wogowe ingeri waye wogo ni sese alaba wogo wana fa asdaqa kull wahidatin bi 500,000 dirham inga badaba woni de asadaci bede alfa natnuwa dutos mila alfa natnuwa dirham inga wado ba woni da sadaci jama worose wala tamona so we very so be obi mo zo le sima besina ndo be obi mo zo le sumo yunando jama so we jele ya de chele so we jele jama Mus'ab bin Zubair mele jama la we de ele dendem mele inga se fatamanna Urwa bin Zubair al-fiqh inga Urwa bin Zubair se so mama danja na boro malu wanda tinatete faham ga mazo lenjilima jama kle da fiki bele malu wanda tinatete faham ga mazo lenjilima inga si wa yuhmilu anhu al-hadith فقال فنال ذلك Urwa bin Zubair wazol belange soru pon wale ko jojamo anyan jade hadisi wa da batanyan ne su wa ga muti wala tamo belana tamo wala kazo wa mazna so alheri nange so we jele wombina wombi wa mazna belage so wala ko jo ingesi wa tamanna Abdul Malik khilafata inga Abdullah bin Malik lasi sulu sonaga se so Muhammadan jana boro khalifa terega mozole inge so we jele bilemu ingesi fatamanna Abdullah ibn Umar al-Jannah Abdullah ibn Umar lasi paze moze sulu sonaga se so Muhammadan jana boro al-Jannah ga mozole jama ibn Umar se muntan jana boro al-Jannah ge so famu jabo labaro ke goni wo mabalo mubashir bil al-Jannah e wabeda soro ko ne fada ke jabo biela mo gomal wonni wo binyanja de bena anya labide tamon very so nyon kama se nyine gas malana mo yu e nyine gas malana mabesebele nyola tamon jele so wo bisila nam bisina so nyine wo bisila nam bisina biela bu jomo mandara matimazi bala magafara amo mana irude bu ondo kon komene fule rose jomo ko nyom nyobu yo nya jangor nya vena temer kon komene fule ro wonti nya nya na sella namle bebe kozo e rumo na basa tinkida nyam masna nya de bu joyini na wala ruwaya wa gone se irada bata bado sukulu wata do achiche wo bozi biya sinyonyo zo le simbisu we cheni simo zo le mabisi ministry cheni simo zo le mabisi president cheni simo zo le simo mabisi la kutokuboni cheni simo zo le simo mabisi juge jamo beteda batanya no no vonyo ne nasibia bamba abisebele kama umbibo zo le simo mabisi namle to bela nyene nya abo go mobozi yo sa to yana wo botemle wontite daza ba weni wan vele buron telege mo zo le sebesi eso wenjelinya belado nyazul leni eso wenjelinya eso ne ko nyamene no bito do law sabi o emi yo ben ko Abdullah ibn Umar Urwa bin Zubair wa Mus'ab bin Zubair wa Abd Malik bin Marwan ebo va do gale kaba gomi ko va do funo e Mus'ab le dia mo potobe mi ma bia nde choma ugbo alo mim leji nde choma ugbo ya mo ko chogbo ne be ko into egbulo ya mi apo ekeo leji le ma ugbo Mus'ab bin Zubair gbulo be yam leji be ne agbedidia manya Iraq ba menga yam leji be nyonu yo ne be Suqaynatu binat Usayna ila Yasrani Aishatu bintu nide ejibe echanenye Isra yibe siro Aishatu bintu Talha bin Ubaydullah enu ke yileji wa alfa le gbona ye
ke bio choma ugboa ekponu ye bebioa maune ezu amega le Iraq be dume nyonu yo ke be yo be nkoa ozu ebe sro eke ke be jana asada chia wobe 500,000 dirham ye na nyonu de sia de ba sadachi nukenchi o mawene do be bia choma ugbo mawune ne mawune ne eye Urwatu bin Zubair ya nuke o lejile mawugbo do be ka ba gome ole Urwatu bin Zubair ye jibe ya nyi enu nyala l'islam obe Urwatu bin Zubair va nyi amede keye no leji hadisa no va gbo la kwa hadis le gbo Abdullah bin Umar nuko yo leji o ebe ya leji aljanna yi yemu leji ndekpo endi aljanna ye jibe mawune na ya aljanna ifo no lek le tariha wala ko be ameyi maw grobo la do aljanna fo nko kuwa ibn Umar chale wame kebe ba do Malik ibn Marwan gbo nuko yo leji o ebe ye leji be ya nya khalifa mijma ba mega nyawo echa ekpo khalifa kengbo ibeku ya le defio be enu ye wonto lejia no bien ma waye maula sono no ya obe gardien o lejia maula sono obe o lanyi ma wa menoa maula sono vono to be o deji bo lanyi ministre o yanya alfa gan o lazo etitoa e yo bien ma wa nuke ti ma sono o ele gboy muni javo maula sono ma o ne ve mianu kamo de fa wi de ka gore hadisu wage hadisu anatru wagala ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamo malwamba si dezi ton wa wonti danga matato dona kama da matato da naron danga sahaba afa ba cha yele de tom wo yuradi ona wala nonini yawe de ke nonini de tom membe mi si chenye se aduni de tom ngasma mate ko bona wa dezi da da njoga balban mata da ne ama so de tom na mang mate maza ade buyo wa mate so de tom wala ko bone kama ton wa gale de tendaga ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi hadisige ibn Abbas wa ga munake kuwa Bukhari da fima yarwihi min rabbih azza wajal ese so de la barake gwada ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam ese si man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamila ese nyomal woni deziru adabi vunyo wombireda nyale ni yas mojodo ma yuli de roma ben ke de rase jama ya alhir ga nyama azbele ando yuli de men ke de rase se bang manya be de lada e so wang manya be de lada ay so wang manya ma ya yuda masin joro ma mal zan nafula me jele so ni ya ka zo ndo yuli zan nafula bang manya na fiel de lada jama bo wuli sisuwe e rumo na ele ni ya e wombre ta kala yini anya la ni ya ga kila yini ando yu mezla e sowa manya la da sinyala to bilenga ba sa tin gidada de lu mazaya wana to a sowa vada won bina benabele bang ber a sowa vada bina benabele de kade bisike diris baga na won dirida dada tamba de tirba wore baga na wan fa dada ta fa ba wore nyaje unya tan da nya finne nya nguru na be do ba maluwan ba baga na wan zinya ba fai jamo be do boze bele jamo hadis ka da ngam bele hadis si langi anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam si man sa'ala Allah shahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil shuhada wa in mata ala firashihi hadis ka da muslim da anna sallallahu alaihi wasallam suwe ne kwata wa zulo so se mun zo le si shahid e mun si iso de ne bawdana ade wa mate bele na tovonum ese so wuru kuboni wa yeli ese shahid angu da bezi isi yohuda ya so de timerda bado de gado rozga wazi so wangu sai adiciya mawrai wa shuhada wata jama rozi edeni ya wala kaso wa mazi kazo inga wa mazi bodo bikala nyoma lo wane so fama motuno dozir kenya de la karda ingere ga samazi wombisi bisana malo wambara esuru pone eni de ko nyomane hadis ka goriyange ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam say mami imru'in ingestakuna lahu salatu bil-layl
اسمالو وان باوي نيجا ايوانا وان درغورو والذي نافل نوفو إنجا سفا غالبه عليها النوم بيقوم بتلورا نوفو نكرن نجدون وقبوي دابيزي كورو إس إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه إس ورا نوفو كي دابيزي كورو وقبوي بلنا إذا قربنا إس يصورك من وان ماي سواغورو لزنافلا ناسورك من يلدو ومبيو دو بلنا كلاك بسي صرا mana evena tali do mi wo do bina tawo be te marka zone demele e sola da blem no vitu do law e nyai mi blova ya adisa me tondeva e yemi aso wumia be émission nu kengbo yemi akpa ma mi abe nu wala sallallahu alaihi wasallam be e wo kenye musulman ne obususu be ola odonwi ne no bususu won egbem jibe ma wona fla alo ma wa sarade voigamu la si o mtewo mi abe ngondo la sallallahu alaihi wasallam be ki o nto obususu nweto a no mtewo soro alo mtewo na fla maula ngono no bo we do bo la te bususu be ma wona nam gane ma ve no ha yo bususu ne nem alo ma wona nam gane ma ve o hasi ye mo bususu ne no bususu be o ja so pe da mo tie ne nko 500 masona kuluvi masona wa meno yo nko 500 na sona ontochon be hadisi ve gon be o musulman ko bususu be maune na ola kule jihadi me vo enya ko gbulanya tepe be susu obu be ne umteve wo jihad ntochande no kulo ba batidia hondrongbe ola fo le shuhada odom ola fo wa me yo wo jihad odom nukantiu do be susu ko obu asusu nwebe yi ogbele maune na ola ku ola nyi shahid va mte ku le jihadi me nyabe ngono la sallallahu alaihi wasallam no ku la bati din tochande o ba bati jihadi hondrongbe ola fo le shuhada odom nkento do be obususu nyeto hadisi potia nyabe ngono la sallallahu alaihi wasallam be o fona zambo wona nafla ke zande va do mte fon o dan lo kaka unke bele maugbo alon ko donre enye sadaka naw vokera fula ko mte wade maula ngulo ebe ladana maula ngulo ebe yayara naw maula ngulo egbo fon o wona fula no kentio do bo fon na san do o fon no wona na fula san eye alova lo pu anyi alon ke lo pu anyade maube alon wa la zu sadaka naw vona fula ko mte wade maula ngulo ebe ladana wala ko ebe yayara no kentio do be e donyo wona san maune vimianu biele ba gobia malwamba e biele da malwamba be boza de be abanja di mezinu wa be boza da do mezinu ata al fa mezinu wa ga banja de biele boza do na malwamba al fa mezinu wa abanja de karachi wa mezinu wa ga da malwamba do wana be kala fa se bandaze bacha na ba kon bangali na sto able do yuba na de be na bere di chile malwamba ta be kala bele gomu irazi be bele be daga do kama dan loto ne da sam ero bo na matimere asukuli ga wajen talaka domina ce yele atimere darga wajen bola konkuru ga do na ce yele a ina maga no yana kira jan kuma na e ce yeba na yele to billan yin nan bisu mazini billan nan yodon bisa balabu jama'a talate gonna da ala fatiga yazo le nyodo solo sos yazo le sim bisu mazina ala fatada en bisu star ala fawada anya ge ka fitan nyodo bisu mazini anya ga anya le tebri duniya kwata wanna kana botos wena kana anya ma kulunga duniya bos wena wan ku wa ma kulunga kana in kalama so nyamma ko lazbe mala nyegati la anya nyar tuku eratem bembe boza anya nyar kana babi da america be garsa ba chanyar dare malwan to mo no walla yebe be de timere bi boza anya gorga sinde wumbina bateles nyaatel ga nyallam nyanyi ga nyallam e so rukbon ela da be de ko jow e soni de ko nyomene sinyere de bele da de mission de o tiro go na namle o bidang mate de sibida na jamo so ko ne cheda o bidang mate be sense na shiri bu fo zama na me amaton ko don tige bawe ni enma ajosi zo le si bisi mezini kazolanda anya le ni yebele e so wi le bisi mezini a era wa ya nya era wa nga jadinya de kenye geru kumuge bongo nga bomo ne yan so ena do se na bele jamo so mele e so nya de ni yawa
da ko bona bo des da banya da suru ko ni fada wa lafiya do so ci da lafiya duniya de saratuwa e so ko da bro malwan de sarati e suru ko ni firida da zo lo so balige malwan we e so lu ko ni ele e to ko na cinade kada morse to tardate e so tar da na cinade jamo balige malwan we yele da sulu da ma e so doze da e so kan mezida e so la da e so ci da yide e so ci da yide e so le da zali ka rozu ko yo e so le da bele bide ko jo اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.